Maní, papá, que le busca maní. Hijo. Yo no quiero mantequilla de maní, mira. Esa, ¿no? Yo no quiero mantequilla de maní. Repete usted también entonces. ¿Por qué? ¿Cómo fue que hice eso? Para el diablo. Yo no quiero de comida y no por texto. Los plomos. Qué maldito boche, Billy. ¿Tú lo dejas esta vaina abierta entonces? Yo creo que él no sabe que está abierto. Yo creo que no sabe que está aquí todavía. ¿ZEKE? ¿ZEKE? Bueno, Billy, qué maldito boche. Papá, pero ¿a quién que están esperando? Al maricón de César, el homosexual. Ya va, que esta vaina se estaba reiniciando el Battle.net. First of all, it doesn't Y ahora está cost haciendo you el de esta vaina. $571 ¿De to fill cuánto? out paperwork. Are extra fees 300 allowed megas. in Alberta? Alberta, like several other Canadian Pero provinces, se está has descargando a lento. rule called No sé por all-in qué. pricing. So the advertised price has to include everything Ya está except your subiendo. taxes and maybe one or two small government charges. The price is the price is the price. Sounds simple, doesn't it? It's Tengo anything hambre, but simple. mierda. Turns out the black caravan the shoppers Alza la came in for was sold. patilambé. So they're shown a red model instead. I've got a red one that I can use more money, but I can sell it to you for the same price. The same price as the original van, but Yeah. this one has been driven even further. Could you see some islands on this one before I go just to give me an idea? This one's got 5,218. It's brand new still. Yes, you heard correctly. The van they do have has more than 5,000 kilometers on it. Could I take a Dodge Caravan, drive it 5,000 kilometers, literally across this country, and then Ya sé, ya parece que se dio cuenta. making it appear as if Okay. it was a new car? Is that okay? Sé que se salió ya. Tú habrías puesto hasta el nombre del vaina, del cosa, del string. De que sé que repete. The consumer, Pero no lo the agarré day you drove off the lot with it, you would be fingered. So it could have 50 kilometers on it, but it would have already been titled to you. And that makes it a used vehicle. Hermano, That's the line in the sand. The APA believes Varsity Chrysler misrepresented a used vehicle as new. Por eso que yo me iba para loco, porque sabes verdad, tú tienes que respetarlo, porque no, tú estás en una casa ajena, pero tienes que contarle mierda a otra gente. Rey, ¿no vas a jugar? No te vamos a jugar ahora. Esperando a maricón de César. Pues ya te dije que yo entré. Pero ahí te invité, pero no está. Tú tienes la misma computadora que yo, ¿qué mierda es? And added a $571 documentation fee onto the price. That got them a failing grade. CMP Auto is next on the secret Quisiera shopping como spree. que- The dealership is offering up a ¿Y quiénes son esta gente que 2016 mandar? Chevy. ¿Qué? ¿Quién es Reno? Reno, no gente que juega con nosotros. Y ¿Qué Pedro más? Oscar Rosario Ortiz, uno que me agregó ahí. Ah, tú, ¿Alguien yo lo no conoce? sé, yo ahí no sé. no soy yo loco. ¿Va a jugar, Remy? Pero vamos a jugar para allá, pues la mitad entonces. Ya di. 1, 2, 3, 4, 5. Somos 5. Cruise for $14,628, a savings of $3,000 off the suggested retail price. According to the ad, the Cruise is loaded with options, including a backup camera and cruise control. That was an excellent deal for a Chevrolet Cruze. Was it the real deal? Well, as it turned out, the question we should be asking is, was it the real car? The price is good. Its price is good. Yeah. So far, so good. But there's a hitch. It seems there's been a mistake in the newspaper ad. This Cruze doesn't have cruise control or a backup camera.
obviously there's a misprint or whatever advertisement did, marketing. The salesperson does offer to pay for installation of both options to make up for the mistake in the ad. We can still put a vision camera, rear vision camera for you guys. A what camera? A camera, backup camera. Oh, backup camera, okay. But then the salesman drops the F-bomb. F for added fees. We add the GST on the price plus 976. You don't get GST on the fees. 976. Fees. All fees. All fees. $976 in fees that weren't advertised. That's on top of the price. That's earned the dealer a failing grade from the APA. So far, the APA shoppers are off to a bad start. Bringing in the big guns. The dealership has invited in a special team of commandos to make buyers feel special. I've done over 8,000 contracts in Canada. When W5 Ya lo, coño, pero te me sale directo, se me olvidó dar a buscar algo, tenemos 2 minutos buscando. 20 dealerships in the cow. Is how lax the oversight is, because this is all very obvious stuff for us to find. We don't shop for very long before we turn up really bad advertising. CMP Auto admitted an error in its ad for a loaded 2016 Chevy Cruze. Then it tried to charge $976 on top of the price of the car. W5 requested an on-camera interview. We were denied. But the general manager, Kyle Romeril, claimed they knew they were being secret shopped by the APA. And Me encantó que hay Five Guys. quote, we do train our salespeople with all-in pricing and review this with them regularly. He added, if a salesperson misrepresented the price, then our sales managers would correct this upon the... Como el chimichurri de Estados Unidos. Básicamente, lo más cercano al chimichurri. Un hamburger, pero de verdad. No es de que un hamburger de vaina. Un hamburger. Approval of the sale to the customer. But the fact is, the salesperson did add extra fees, which are forbidden in Alberta. W5 dropped in on CMP. Hi, we're here from... No, compa, pero no hay nadie jugando, oye. But finding Mr. Romeril wasn't going to be easy. When we finally found le sacó la gente. he wasn't talking. This dealership failed the APA annual survey. ¿Qué? So you're not willing to answer any questions about how your Tiene como 2 horas, no dealership acabo de failed the APA survey. De encontrar gente. We had questions about the fees, the administration fees your dealership charged the APA annual survey. You don't have anything to say to us or to other customers about fees that you charge? We left CMP with no answers. At Eastside Kia, it was a case of the missing car. Ok, vamos arriba. What's up? Oh, tenemos una loco, no joda. Espérate. Huevo. Lucio, mano. Ok. King's Row. Can you go Mercy instead of Lucio? Yeah, see that is really good saying, I don't know. Yo no creo que son mamá huevo decirle. Yeah, let's pick it up. Creo que el aspecto de homosexuales. No sé, señores, van o algo así, no sé lo que pasa. Greetings. César. Hello. Greetings. Let's not waste time. Tenemos que coordinarnos. Tú y yo nunca nos coordinamos, loco, ¿qué pasa? ¿Qué nos ha pasado? No sé lo que yo siento que no es lo mismo con Benji. Yo, just sounds killed out there. 5, 3, 2, 1. Attack commencing. Tienen que ir también. Ya. Mierda, ¿no? Bueno. Discord de la para. De que la para. La mesa. Sal de él. What the? Maldito.
Benjita atrás de ustedes. No, espérate. Te mostré. Group up. Espérate. Group up here. Join me. Dale para atrás. ¿Cómo vamos a hacer? Por arriba vamos por arriba entonces, nadie. Mierda. Hello. ¿Qué vamos a hacer entonces, César? Anicet. Avanza con esa vaina, da un charge. Está muerto. Discord es la Mercy. Mercy mitad. Mercy muerto. Faltan el 8 que también se fue. Ya. I've reached the objective. Let's coordinate our efforts. Pero eso está adelante. De atrás. ¿Qué está adelante? Mataron a un inocente. Acuérdense del pelo, amigo. My tactical visor is charging wings and payload. Sube atrás. No te veo. Claro, no maté a la Messi, loco. Se mataba en una. Diablo, mano, a uno estaba ese maricón. Yo la dejé esa tipa en una, loco. No importa, estamos bien. Me quedé atrás. Greetings. Yo. Greetings. Loco, tú dañas los streaming tuyos. Haciendo tantos hellos. ¿Sí? Está muerto. Sí, Renzi los hellos aquí. Mataba a la Messi, ¿verdad? You feel that? Mierda. Te veo. Tactical visor ready for deployment. No te Está muerto. My ultimate is ready. Topen el payload, mis hijos. Que necesitamos aquí. Esto se va a descontrolar. Pelo. Espérate, diablo, vamos para adelante. Yo estoy muerto, amigo. Pero no importa, estamos bien, estamos cansados. Cíngalo, pero loco. Greetings. Hello. mira para adelante. Greetings. What? Mira, lo tumbó. Mataron a Raimi. Vamos a retirar. Váyanse. Vamos. Mata a esta tipa. Renzo. Pero, papá, ¿cómo matas a ti? My ultimate is charging. Está Discord, es la perra. Mierda, Yo le tiré el ulti y no le hizo nada a nadie. Vamos grupano. Back out. My blade is ready to be unleashed. Yo. My ultimate is ready. Vamos grupano. My tactical visor is charging. I am ready. Lo maté. Bueno, ahora lo mató. Atrás del genio. Se fue. No. La Mercy. La Mercy está Discord. Ve revive esos dos, mamá huevo, ve revive. Complete. Quedé con el último. Buenísima, señores, buenísima. Score 3-0. Switching sides. Prepare your defenses. Select your hero. Ajá, exacto. Ahí sí. Raimi, ¿qué tú crees? Coge lo que te dé tu maldita gana. Ok. ¿Quieres eso lo de apoyo Reaper entonces? Vamos, yo puedo disparar. O tú. Sol. Porque nadie. Yo no entiendo por qué tú no confías en mi para.
Ellos salieron con una fara, ¿o no? Sí, Sí, lo tienen Yo tengo una fara. Yo no sé por qué usted no confía con mi feo. ¿Ustedes prefieren Zarya o mejor Winston? Una serie dura por Sara, lo sí, menos. Sara. Sí. Hello. Porque aquí no hay el... Try not to get yourselves killed out there. Hey. Hey, how you doing, man? Hey. I just really realized you guys are 5 stack. Asumiste su género, loco. Un gambán hay que hacer. Attackers incoming in Oh 30 shit. seconds. You're a girl. You're the boss. Hello. That's sir to you. Nothing's gonna stop me. Not on my watch. Ultimate chance of survival. Stay in range of my Quédense como de este lado, del lado derecho de la... Not on my watch. Por favor. No se metan para el lado izquierdo, por nada del mundo. Yo cargo un chin el último, me tiro ¿Qué para le allá. pasa a él? ¿A quién? Attackers incoming. Al que tiene complejo de perro. I have a widow. Put it down, okay, what it? Echamos para atrás eso, le echamos para atrás. Shit, she almost dead. Diablo. I don't see the widow, so be careful. Cuidado, echa para atrás. Pon ese escudo bien para atrás, bien para acá atrás, ¿viste? Rompan ese escudo, vi. Todo el mundo dispara. Dein Schutzengel ist da. Diablo, coño, igual tener mi vaina ahí. Tactical necessity. Revívelo. Anyone need some cold refreshment? Revite, Renzo. Está bien. No, yo estoy vivo. Ya, lo casi lo mato. Mierda, hay una widow. Ustedes saben. Pégate del escudo, pégate para la Pasa ahí, izquierda. rato. Para la derecha, quiero decir. El diablo, te cagaste de una vez, ¿verdad? 22 Déjame no. donde yo estoy, ¿verdad? Sí. Tienen que venir y vengan para acá. Team, bring up here. Diablo. Coño, Widowmaker de aquel lado. Mierda, me mató el mariconazo ese. Yo llevo de una vez. Ponlo vaina, mierda, ahí. I've got you in my sights. Target rigid. I'm a man. No te falta para tu Stay out of my way. Está en 75. Gemeinsam kämpfen Coño, wir. pero tú no estás muerto. Sí, da diablo, pero. Aquí entró. Yo lo intenté, pero. I'm not a young man anymore. No triclé. La gente. Llévate. Yo tengo dos y tengo vaina, métanse. Some cold No llegamos. Arriba. Diablo, yo tengo que ponerme... Sí, yo voy a ponerme el mono para Ahora el sí. Corre la sala, corre hasta la vaina. Mierda. team, drink up here. La widow arriba. Voy por ella. Casi. Estoy saliendo del spawn. Arriba, ¿qué están arriba? Arriba la... En la ventana, en el balcón. Shit. Mierda, la mataron. A mí. Aléjate más del sí. Semi, con una... Ah, no, yo tengo una... A cero casi. Pero cúrame, Roberto. Intenta, amigos. Intenta. Es más complejo de lo que aparenta, Dale para atrás. Mierda. Qué maldita mamá, loco. Remy, vamos a hacer un cambio. Cógete la vaina. Coge el soldado, yo voy a coger vaina. Coja a Genji. Exacto, por la huida. Diva online. Yo. El diablo. The payload has reached the checkpoint. Hello. César, no. César. Espérate. César moto. Espérate, coño. This widow's a problem. We need a shield. ¿Qué llegó? ¡Mierda! Maldito disparate, loco. Dale, Nelson, que tú no te mueres aquí. Déjate una Zarya atrás, tranquilo, yo la mato. ¿Qué está pasando? No demasiado diablo, ya mataron a todo el mundo ahí.
Soldier 76, reporting to duty. No, que maldito es. ¿Qué diablo? Nadie vio eso. Ok. Murió Lucio. Me dio un solo la Widowmaker. Mierda. ¿Cómo está la maldita? Ya la veo. Pero qué maldita mierda. 2 veces la muerte ahí. Coño, tu maldita madre. Mira esa mierda. El pelo. Pelo. El pelo, Péguense. El pelo. el diablo, el mismito tiempo. Literalmente. Score 3-3. Switching sides. ¿Y ahora quién vamos a poner ahora? Prepare to attack. Select your hero. 1 minute, it was there. The next, it was sold. Esa es la composición que le pasa. O sea, la Melcy y el vaina y el Senyata. I can't wait to see you all in action. Then Soldier. They got Genji, Soldier, Mercy. I don't know what to play Genji in defense. McCree? I don't know, Soldier. Soldier would be pussy. Attack commences in 30 seconds. No, malísimo lo que nosotros amarraron ahí al final. Es un disparate. They got made too, so be careful, guys. Echa para atrás, Renzo, bien pronto. O brinca. 5, 4, Pero esto no lo hago. 2, yo te estoy viendo, vi. Se queda. Tienen Hanzo, creo que. Tienen main. Mierda, coño, tienen más main. I require healing. Está sobado en vaina de ellos. Denle necesaria. Ya, no se quedó uno en esa área, bueno. Métele al tanque. Mamá, huevo, no te va a morir. Toma, Mercy casi muerta. No, otra vez. Señores, ¿y ustedes? Se fue. Dale, palo. Me morí. Gilen en el piso, maten al Genji. Bueno. Diablo. Locking down the objective. Oh, Ustedes son más que ellos. Diablo. Es uno nada más que hay, ¿no? Coño, pero... coño. No muero. Raimi, cuidado. A ver si no llega. Coño, loco, qué mierda. Capturen. Mira. Bueno, gracias. Llámate, maldita perra. Déjame, Mercy. Discord de la Trane. No, malísimo, qué bien, Coño, Atrás hay un Genji. Está Discord. Bueno. Loco, no sé, como que el skill, loco, o sea, el timing del skill mío, malísimo, se lo damos para adelante. Greetings. La Messi tiene esta por ahí. Esa fue la primera que se murió. Se va. Está sobado. Qué maldita mierda, coño. No me han querido un solo. Estaba muerto acá. Jump back. Diablo. Hello. Yo. Can't see it. Oh, I guess it's Greetings. Vamos, mate. Da palo. Mata ahí. César, pasa el escudo caminando y tira el hack a la gente de atrás. Heroes never die. I will watch over you. ¡Qué maldita pajarería! Diablo, loco. Todos están muertos. Sí, se puede traer. Ok, está la Mercy. La Mercy tulteando. Yo. No me reviso todo uno. Ya. Hello. Yo. Diablo. Mercy, corre para acá. Diablo, murió Mercy.
Oh shit. Che para atrás, che para atrás. Mataron a Mercy ahí. Hello. 10 seconds. We're running out of time. We can't leave him. Just sit Ve, there. César, ve. César. No puedo ir. No. Complete. Ya. Score. 4-3. ¿Qué vamos a hacer para parar a esta gente Sides. ahora? Cáncer. Prepare your defenses. No cancel, no lo Select your cancel. hero. Yo puedo irme comer. Pero... Vamos a darle así como el señor nos da a entender. No, ahora me voy a comer entonces, perdón. Ya focusé a gente, mis hijos. Our world is worth. Ni hao. Hi. O sea, yo creo que bueno, no, mentira, le iba a hacer daño, le iba a hacerle daño. Sí, la debe hacer pele daño. Right there. Pues yo iba a decir que vete rico, pero no. Hi. Creo que deberíamos pelear en el punto, loco. Intentar hacer pele de start. Podemos parar a esta gente aquí, yo quiero parar aquí, loco. Dr. Ziegler, I don't think you've aged a day since I last saw you. And now that I have you. No, pero no, tenemos dos tanques. ¿Tú no jugó Diva, César? ¿Le de lo de? This is awesome. Ok, tú puedes disparar cuando tú estás haciendo la turbina y pelito pro. O sea, la Diva Déjame ver, no sabe, pero yo voy a ver. No veo, coño. Mierda. Está Discord. Mierda, no me genera. Maten ese game. Hay gente atrás. Genji's on healer. Please focus Genji. Maten ese tigre. Se fue Reinhardt. Genji estaba buscando mi pene. Tú eres el único healer, ok, no hay healer. Remy, pon la vaina. Enemy's taking the point. 你好，大家都指望着我呢。Hello there. Está difícil hoy. Cheers, love. The cavalry. Pero lo que pasa, ¿por qué te dejaron que se entraran demasiado? Protect the objective. Dejaron que caminaran, básicamente entraron. Renzo, no te mato. Coño. A Discord, la trani es. Mierda. Genji arriba. Diablo. Ever get that feeling of deja vu? Dando el fail aquí. Matar. Pongan ese escudo, pongan el escudo. Genji arriba. Mataron. Echa para acá. Ellos tienen un grupo, lo de Macri y el Genji tienen que ser uno cuidado. Vamos. Coño, entonces, maldita sea. Mierda, está llena de vaina, Back at you. Mierda. Ven. Mercy a uno. ¿Quién está conmigo? Yo me morí. Venga de atrás. Métete el vaina que estás ahí mismo. Qué maldita mierda. Comenzamos malísimo. Espérate, no lo ponga todavía. Dame 5 minutos, no come esto. Ande el diablo. Loco, no, pero te vamos a sacar, vamos a jugar uno entonces. Dale, vayan jugando. Then the same car, with the same stock number, was advertised less than a week later at a higher price. Estamos buscando. We were anxious to talk to Eastside Kia about how an advertised car could be sold and then advertised again.
Our interview requests were denied, and the company told us to stay off its property. In a written statement, dealer principal Kelly Temple informed us that an internal review was conducted to look into the details of the situation, and that Eastside Kia takes its responsibility for automotive advertising guidelines very seriously. He says due to Alberta privacy law, he can't comment on the specifics, but says the company has ended its relationship with an employee in question. Remember Varsity Chrysler? Its hot deal on a Grand Caravan turned lukewarm after the APA discovered the van had 5,000 kilometers on it. This one's got 5,218. Adding insult to injury, the dealership was adding an extra documentation fee of $571. Wow. Varsity Chrysler didn't respond to W5's request for an interview, but we decided to pay a visit looking for answers on why a documentation fee is being charged. Hi there. Hi there. We're from CTV's W5. We just sent over here to try and talk to a manager about some questions we had about the APA annual survey. And what happened here is when they were coming in to search for a Dodge Caravan, and instead of getting a new one, they were given one that had 3,000 kilometers on it. Okay. Another option was another Dodge Caravan with 5,000 kilometers on it, so even more. And then on top of that, they were asked for $571 in fees. So is that okay if we're told by AMVIC and the APA that is an unacceptable fee to charge a consumer, that it's against Alberta law? AMVIC says documentation fee is okay if it's a standard policy, standard procedure. It has to be disclosed in the ad, is what we're told. Oh. It might be standard policy at this dealership, but the rules in Alberta are clear. All fees must be included in the price of a car. That answer shows you the contempt dealership management have for the regulator. The fact that they have absolutely no concern. They don't think they're going to get punished. They don't even think there's a problem anymore. Buying a car can be a confusing and intimidating experience for consumers. Even the APA secret shoppers had their hands full when they dropped in on Courtesy Chrysler. What started as a routine shopping trip for a Grand Caravan at 30% off the manufacturer's suggested retail price became a marathon. Over the course of their visit, the shoppers had to negotiate with 3 salespeople. Yes. How are you, bud? How are you? Excellent. Including what appeared to be a rep from Chrysler's head office. I've done over 8,000 contracts in Canada, so I'm truly here to help. Like I said, I'm not on commission. I don't work for the store. Together, we are strong. Chryslers and Jeeps out on the road, so that you're endorsing the friends and family and coworkers and so forth. Okay? It turns out Courtesy Chrysler was hosting a marketing event known in the industry as a private sale. At 2 of the dealerships the APA visited, a private sale event was going on. And in those situations, the dealership has invited in a special... 1. Round 1. Capture the objective. Go! Физкульт, привет! Barrier Barrier activated. Go! Just a scratch. Mierda. Ready for battle. Get in there. Maximum charge. Give me your best shot. Much better. I need healing. Barrier's on. I know we can do better than that. Barrier Solamente uno. Tú estabas solo, François. Estamos una meta. Greetings, Fiscult, привет. Hello. Yo cambio ahora. El diablo se prendió. Fiscult, привет. Привет. Bring it. My ultimate. Don't hold back. Enemy sighted.
Mierda, Give me your best shot. Justice. Diablo. Rain from above. Qué maldita mierda. Fire in the hole. Point is mine. Te mamá juego. Greetings. Fiskult привет. Hello. Taking the point. My Yo ultimate tengo is el ready. de nosotros ya. Más que esa mención agarré eso. Te mamá juego. Огонь по готовности. Gravity kill. Barriers on. Bring it. Tú te apoderas mucho, maricón. Everyone on the objective. Maldita perra. I am the Привет. Oye, estoy solo aquí. Физкульт, привет. ¿Dónde está la gente de aquí? Ready for I am injured. Vamos a tirar ilegal, que va a tirar ilegal en el piso. Mira, mira. Mierda, 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 mierda. Corran todos. Camarita. Yes. Qué maldita mierda. Están todos muertos. ¿Qué es loco? Cámara. Привет. Greetings. Hello. Привет. First round lost. Maldita mierda. Score 0-1. Bueno, a pedido de ustedes, amigos, aquí les traigo con un poco... How do I trust a man who is half machine? The heart of a man still beats inside me. Bueno, por aquí dejamos. Saludos a todos. 5, 4, 3, Физкульт, привет. 1. Hello. Round 2. Capture the objective. Vamos para el segundo piso, señor. Физкульт, Segundo привет. para la izquierda, so. Vamos, pues segundo piso. Greetings. Barriers, привет. Mira ya. Ñazo. Es muy difícil matar afuera yo solo y toda la gente que está dando. Está loco, estamos yendo separando demasiado. Perseverance is the key. Привет. Group up. Hay tres gente en el punto ahora. Bueno, ni sé qué no hacer eso. Samuel, eso no puede ser nada. Mira que mira. Get in there. Ready for battle. Atrás de mí, es que es Genji. Oh. Much better. Barrier activated. Yeah, bacana. Gemeinsam kämpfen wir. Физкульт, привет. Greetings. Hello. Yo voy a llegar, coño, a... Физкульт, привет. Madera, ¿dónde está Gil? Don't hold back. Give me your best shot. Weak mind. Weak body. I'm claiming this objective. Se la revivieron. Ready for battle. Esa maldita vaina, estoy aquí solo. Mierda, me cago en la ver. Justice reign from above. Get in there. Maximum charge. Огонь по готовности.
Viejo. Dein Schutzengel ist da. Tú sabes que el niño de nada. Привет. Yo no sé lo que me dio. Hello. Привет. Overtime. I will watch over you. Mira la mesa atrás, la mesa atrás. Best shot. Ya, todo. Mira, esta gente hace unos costos seteados. Yo no duro 20 segundos. Pero ahora tú no dices, tampoco lo está matándolo. Es que no me da tiempo. Привет. Matamos. Hello. No, en una y te estaba matándolo, que tú no tienes una palabra, loco. Ay, imagínate. No, loco. No, loco. Que me trajeron para acá para perderse. Mira esa mano. Y mira donde estoy yo ya. Mira. Yo tengo 2233. Vamos a llegar, coño. Santo. ¿Tú dónde va a venir? ¿Se acabó? Espérate, vengo. Espérate. Anda. Vengo ahora. Yo no me recuerdo que me gané, loco, por mi madre que no. To run a more pressured sales event, and those people represent themselves as working for Chrysler, the manufacturer. But in fact, we discovered later that they Un highlight ahí de la mano que jugamos ahora. They come in with the blessing of the manufacturer to move the metal. The prices are not better necessarily than what you could get on a day when a private sale isn't going on. In fact, W5 has learned that although the rep is registered to sell cars in Alberta, he actually works for a sales training company called Absolute Results. If I can't make it work, there's not a store in the country we can. What we can tell you is there is a certain amount of deception and misrepresentation going on inside the event. They are basically a hired guns from a marketing company. A consumer would have no chance against those practices. Yeah, and I've also got some extra money for you. Yeah. The manufacturer over and above the separate deal that we're able to work out for you on the van, okay? But I've already chatted with Eddie. Yes. Okay, gave him the riot act and told him to take good care of you, okay? Eddie, the sales manager, takes his best shot. Now that price it's plus tax, plus fees, and plus freight. Oh, I didn't know. Yeah, it's $17.95. Now, guys, this incentive ends really soon. Anything else? Plus the fees, they go for $686. Okay. That is the documentation fee and the AMVIC fee, and then AMVIC fee? AMVIC is the provincial regulator. It has a fee, but it has to be included in the advertised price. But there's more. And then we apply a tire and rim protection for 4 years or 80,000 kilometers. Okay. That's $899. Suddenly, the Dodge Grand Caravan for $20,998 doesn't sound like that much of a deal. $686 for the AMVIC and documentation fee, and $899 for tire and rim protection. A total of $1,585 in extra fees. That's a fail. AMVIC does charge a fee for every car sold in Alberta, but it's not $600. The AMVIC fee is $6.25, but dealers will bundle that with their own personal charges. And in one case, actually saying it was like AMVIC and is $600. Now arriving at Neutral Tower. Prepare to attack. Select your hero. Maldita sea. Envíame entonces, macho. Loco, se sacó, vete Merce, loco, vete Merce. Together we are strong. Привет. Move back. Hello. Физкульт, привет. A moment to enjoy probably. Pero no sé, creo que no me Привет. alcanza para que
Siempre coge la misma vaina, pues. Me jalta esa vaina. Hello. Me está rota, loco. Ya es divertido jugar con él. Round 1. Greetings. Yo la como, no Привет. importa. Физкульт, привет. Привет. Get in there. I'm even stronger. Tiene encima de trato. Dame heal, César. Se fue el moreno. Se fue la otra. Discord es la vaina esa. Физкульт, привет. Ah, pues tenemos que get trade. Greetings. Ready for battle. Oh, shit. Qué mal. You're covered. Discord es del morenote. Atrás de nosotros, atrás. Haciéndole focus a César. Gracias, Nelson. Se fue la Mercy. Y ya no tiene hitcam para parar nosotros. Tienes un shield generator. Oí la Tracer. Sí, está atrás. Mierda. Vuela conmigo, César. Me matan. Mierda, me cayó en encima. Mierda. Auxilio. Rocket barrage incoming. Enemy is utilizing a shield generator. Hello. Физкульт, привет. El children. Greetings. Vamos a buscarlo por atrás, vayan para atrás. El moreno, salgan de él. Take the pain. Estoquearon. I will watch over you. Se fue de ella. Get in there. The camp is not Огонь по I'm even stronger. Rally to my position. Привет. Ready for battle. Mierda, está cagado. I am injured. Give me your best shot. ¿Quién es de atrás? Soy yo, estaba buscando la vaina, no lo veo. Mierda. Vuela. Tío, vuela pan de mí. Venga. Огонь по готовности. Mierda, otra Mercy. No hay Mercy. Double kill. Mierda. Solo Tracer. Физкульт, привет. Привет. Discorded. Muerta. Last round. Bueno. MVIC portion of that fee is 1%. Correct. 99% of that fee goes to the dealer. Gravy for me. Courtesy Chrysler was apparently willing to discuss the APA visit, but our repeated attempts to schedule an on-camera interview failed. We had questions about the extra fees, so we dropped in and visited the showroom. All systems checked We've out. already Ready for tried that, combat so this maneuver. is going to be the route to go. Thanks. You Have my thanks. No answers. Add it all up, the final score this year leaves a lot to be desired. 4, Hello. 3, 2, 1. Round 2. Capture the objective.
Right. You're going right. So, estamos adelante. Me empujó esa mamá. Ready for battle. You're covered. ¡Mierda! Creta. Ah, había una tracer atrás. ¿Y no todo el mundo me la ha dado tú y yo ahí? The objective is now active. Heroes never die. Greetings. Физкульт, привет. Echa para atrás, Ana. Hello. Vamos a hacer una mierda que estamos haciendo ahorita. Ya, echa para atrás, vamos a quedar ahí. Para que llegue a cero. La 3 está ahí a la derecha. Ah, pues loco. Discorded. Muerto. La tracer está aquí, está discorded. Ready for battle. Venga. Atrás. Hills. César, motor. Venga. Está sobada, Messi. Messi a uno casi. Gemeinsam kämpfen wir. Tienen healer ustedes. That's more like it. Get in there. Resistance. Si te acercas por la ventana, Nelson, te puedo llevar al Lord. Loco, ¿qué pasa? I claim this objective. Stand with me. Физкульт, привет. Did someone call a doctor? Yo me voy muerto. Hello. Barrier activated. Echa para atrás. Ven. Discorded. Огонь по готовности. I'm just maximum Discorded de ella. Echa para acá, Renzo. Experience. Ustedes están out. Привет. A temporary. Физкульт, привет. No habla ahora. Привет. Hello there. Coño, pero yo estoy roto. ¿Quién dijo que íbamos a por este punto? Физкульт, привет. Ahora hemos matado como 4. Greetings. Había matado como 4. Hello. Yo maté a todo el mundo ahí. A todo el mundo maté yo. Ready for battle. That's more like it. Dead. I could use some. Your best. Sean healer. Barriers on. Oh. Ellos no me tienen una healer. No tienen healer. ¿Dónde está, maldito? En el aire. Coño, no lo veo. Привет. Where were we? Get back. Tres atrás. Heroes never die. Ven por el frente. Cease your resistance. Barriers on. Огонь по готовности. Tapa el punto. Punto, destruye a la gente del punto. Sí, no hay nadie, vamos. El puente ahora, el puente. Se le dan el punto. Suelta el muerto. Buenísimo, ganamos. No, pues mira que ganamos. Yo no me acordaba de Desde ayer. Of the 20 dealers visited by the APA, 17 failed. When you have high systemic problems in the industry, it's not your actions of a few. The Alberta Motor Vehicle Industry Council is the province's regulator of new and used car sales. The council has been under intense pressure from the provincial government for its handling of investigations related to infractions in the car industry. A scathing report released last year resulted in the dismissal of its president. The man in charge now is interim CEO
pressure from the provincial government for its handling of investigations related to infractions in the car industry. A scathing report released last year resulted in the dismissal of its president. The man in charge now is interim CEO Doug Lagore. Good to meet you. Pleased to meet you. Come on and have a seat. W5 wants to know AMVIC's plans moving forward when it comes to dealers seemingly breaking the rules at will. We've seen a lot of fees. The undercover operators found a lot of fees being charged, whether it was freight fees or dealership fees or paperwork fees. Is any of that, if it's not advertised, is any of that okay? No, it's not. All-in pricing is all-in pricing. So when they advertise a price, that's except GST. Do you respect that the numbers that APA has found? Do you accept that that's a sign of a problem in the industry? Well, I think that there's probably always going to be dealers that are infringing the advertising regulations. And that's why we have one person dedicated to that, and that's why we'll continue to monitor the industry, and we will deal with complaints that we receive. Would you watch the undercover video, either from the APA or in the W5 story, and would that be enough for you to do something? No, it would not. Why not? I would want to get the full facts before I would take action on that. Would you investigate it? I doubt it. We might. I would have to look at the circumstances. So you would have an offense being conducted on video using AMVIC's name to collect money for a dealer, apparently, but that wouldn't be enough for an investigation? Is the video unedited? What was the day that it was shot on? Those are questions you might ask in an investigation. We asked the CEO if, when he saw the hidden camera footage that your shop amassed, if he saw that hidden camera footage on W5, would that be enough for him to consider starting an investigation? His answer was no. A regulator that will not look at the findings in the W5 report has a head of be very interested in having an independent review or audit of what's happening in their market. Regulator. Go on, Thorpe. Mierda, espera. Later that relies on the sheep to catch. Hello. Hey. Well, I suppose I'd be catching you up, as The usual. wolves is not doing its job. The reason why they're called deceptions and misrepresentations is because the public actually doesn't know that they're being fleeced. It's such a mess out there. What advice would you give to the consumer to make sure that they don't get hosed? We ask ourselves that question. If we were shopping alone without a W5 camera, without a car dealer helping us in the background, we think we could be hacked. Then execute. Turret deployed. Roberto, tú podrías ponerlo como por aquí, para que por si acaso viene alguien por la derecha, la de también. Aquí debería. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Ready. Defend objective A. Killing sprite. Tiene un Bastion. Mierda. Lo mató Hans. Ok, Bastion se metió. Hanzo está. Coño, Hanzo está en el pasillo. Abajo. What? Me durmieron. Diablo. Coñazo, maldito Bastion. ¿Están muertos? Sí. I'm not a young man anymore. Protect objective. Objective Ven acá. lost. Toma. Voy. César. New defense point. Dígame. Voy. Un segundo. Va.
Loco, ¿cómo? Va, huevazo. Está por la izquierda, está por la izquierda. ¿Qué? Ahí viene el rey. Espérate, fácil. Está uno en la Mercy. I would greetings. Gemeinsam kämpfen wir. Toma la torreta. Coño, qué maldita desgracia, loco. Tienen el Bastion plantado en la puerta. They are taking our point. Complete. Qué maldita mierda. Score 0-2. Switching sides. Prepare to attack. Select your hero. Be sure to stretch before engaging in rigorous physical activity. 死の匂いか。よし、いつでも来い。Attack commences in 30 seconds. Ya, sigue moviendo. Ya, sigue moviendo, sigue moviendo. Evádeme. Ya. Hello. You're going to be okay. 5, 4, 3, 2. Vamos por aquí, que tiene que haber un Hanzo por ahí. Commencing. Ok, vámonos por el medio. Are we gonna get all 6 here? Tienen mucho. ¿Cuánto tiempo tiene? Muévelo. Cúrame. Ya que tiene un vaso. Greetings. Hello. 3 era atrás. Mierda, Hanzo, arriba la balcón ese. Mira ese mamá huevo. ¡Mierda! Vayan al punto, que vayan al punto. Espérate, cuidado con Ransom. Walk it off. The stone parts the river. Echa para acá. Estoy para atrás de ustedes. No dejaste Hanzo. My ultimate is almost ready. Vamos a hacer, güey. Group up here to share. Puta, me estaba arrancando, no. Me estaba arrancando. My ultimate is almost ready. Commence attack. My ultimate is almost ready. My Coño, ultimate qué is maldita ready. molde tan pendeja. If you get all of them, I can. My blade is ready to be unleashed. Alright, let me know. I'm ready. Understood. Yeah, don't do it. Fire at will. No, wow, Fue como que le mandaron. Como que don't do it y lo hizo. Огонь по готовности.
Maldita madre, coño. ¿Qué fue lo que hice? Le dije, no tire el ulti, no tire el ulti. I'm ready. Después de todos los años, después no lo tiré, no. Hello. Greetings. Qué maldita mierda. Greetings. Enemy contact. ¿Qué estamos haciendo contra el...? Cuidado que puede estar... César, tú juegas sin llave. Qué maldita madre. Voy. Vamos a esto, que tienen par de gente abajo, yo creo. Está durmiendo el... The objective is mine. Be quick about it. Hanzo aquí abajo. Nadie le está dando. Hanzo quiere mi pene. Yo estoy muerto. Coño, César. ¿Tú usas vaina? Ya está loco. Greetings. ¿Alguien usa senjata? Yo uso senjata, tú Yo sabes. me voy contra eso. Pero Dime. vamos con los viejos tiempos, loco, ya. Mierda, no, que está ahí, loco. Digo, el manito... Soldier 76, reporting for duty. Maldita mierda, ¿por qué un Reaper atrás, loco? ¡Maldita madre! Espérate, que nos falta un healer. Él ni me apuntó a mí. Reaper atrás. Reaper atrás, me durmieron. César no me oye. César está aquí. Sí, este hoyo lo que me van a sacar. ¿Pero qué fue? Yo estoy preguntando si tú usas. Si tú lo usas, si tú no lo usas bien, entonces. Yo lo puedo coger, pero... My ultimate is charging. El problema es que tocó Bastion y... Mira, ¿cómo que se llama? coge de pie, yo voy a enseñar. Ven, yo voy a enseñar. Güey, Ven. Estás solo. Brinca, mierda, qué vaina, Hanzo. Aquel Bastion está al lado de la puerta. My ultimate is ready. Muerta la coñazo. Mira Mercy. Gravitas turret is ready. Se murió el Bastion, alguien en el punto. Métanse el punto. Intentándolo, alguien que se acerque, la puerta. ¡Coño! Y me agarró. Coño, mamá. Enemy contact. Roberto, tú... Pero Dios mío. Ese mamá. Yo no puedo. ¿Y dónde está el tigre ese? Pero coño. En el mismo lado y nadie le hace. Siempre está en el... a la derecha, como está el helper. Diablo, cúrame. A ver, no, ya, otra más. Muerto ya. Dios mío, pero es que... Le abrió una chill. Coño, pero vamos por el medio y da maldito Bastion ahí. I'm taking care of you. Gas, left. Left. Pero va a tener el radar y nos va a ver aquí todo. Coño, pero ya se quedó en el medio, su mamá, güey. My ultimate is charging. Madre de Dios. No hay forma. Mátame el vaso. Todo el mundo. ¿Mata tú? Qué maldita mierda. Porque los mongoles se quedaron atrás. Yo le estoy diciendo a Nazario, Nazario se quedó atrás. Loco, ellos no están haciendo, no están haciendo Mira la Mercy de ellos, ¿dónde está? Vamos, seguimos para adelante. Metan, vasito por ahí atrás. Mierda, coño. Ya, muerto Bastion. Métanse. Está todo, métanse, ellos tampoco tienen nada. Pero déjale meter bien ahora.
Mierda, qué maldito. No, me salgo de un ulti y me da la... Wicked! Fire at will! 30 seconds. No vaya. Mercy, use ult. Res, what? Press Q. No, mierda. 10 segundos. 10 seconds. Maldita sea. I will watch over you. Ult for like the entire round. No, yo mira, yo voy a también aquí, una aquí y voy a fumar. Reme, me avisa cuando tú le vayas a dar, loco.